Amani kwako ndugu na dada. Leo tena nataka tusimulie. Ni mwalimu wa neno la Mungu Jules Ndayambashi ambaye yuko mbele yako. Leo nataka tuzungumze juu ya neno nasema mpango wa Mungu juu ya mwanadamu. Mpango ya Mungu juu ya mwanadamu. Ni habari yenye tunaweza anzia ndani ya kitabu cha Mwanzo sura 1 mstari wa 16 mpaka 27. Genèse premier chapitre verset 26 au 27e verset. Pale kunasema hivi, Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Maandiko nasema kama tumuumbe ule mtu kisha atawale wanyama, atawale bahari, atawale kila kitu chenye kiko ndani ya dunia. Aseme Mungu akamuumba mume na mwanamke. Sasa ile ilikuwa ni projet. Donc chenye unapasha hiyo cha kwanza, unapasha hiyo kama mwanadamu haiko projet yake yeye peke. Mwanadamu ni projet ya mtu mwingine. Mwanadamu ni projet ya Mungu. Sawa gisu unakuwaka na projet yako, sawa gisu unakuwaka na mpango yako, unafanya projet ya kufanya kitu fulani, juone kama kitaendelea au kitakamata kwa kitengeneza. Mwanadamu naye ni projet ya Mungu wa mbinguni. Mungu alipanga kufanya projet yake, akafanya. Mwanadamu alikuwa na mipango zake zenye alikuwa iko napanga juu ya mwanadamu. Sasa muvya kabambe aliumba mwanadamu juu atawale kila kitu chenye kilikuwa kiko mudunia chote na wanyama wote. Hakuna nyama yenye mwanadamu angepasha kuwa naogopa, lakini mwanadamu angetawalaka kila nyama yote. Nyama zote zilipasha ogopa mwanadamu na kumutii. Sasa ile ni projet ya kwanza ya Mungu. Alafu projet yake ya pili, alitaka mwanadamu akuwe projet yenye inaweza jiendelesha ayo peke. Alitaka mwanadamu akuwe projet yenye inaweza jiendelesha ayo peke. Mungu alitaka mwanadamu akuwe projet yenye inaweza jiendelesha ayo peke. Halafu sasa njo akabariki ule mwanadamu baada ya kumuumba, akasema zaeni muongezeke na mujaze dunia. Ile neno yenye iko kuile mstari ya 28, sura 1 mstari wa 28 ya Mwanzo. Maandiki nasema sema Mungu akabariki mwanaume na mwanamke, akasema muzale muongezeke mujaze dunia. Donc mu projet ya Mungu salifanya mwanadamu mwenye yeye hayue na chenye Mungu alikuwa panga juu yake. Alitaka mwanadamu azale baongezeke bajaze dunia. Donc ilikuwa parmi projet za Mungu. Mwanadamu ni projet ya Mungu. Projet ya Mungu yenye alipanga yeye peke. Hasa akataka mwanadamu azale, ni mpango yake. Halafu mpango ya Mungu yengine, Mungu alikuwa hataki mwanadamu kuwe napanga mipango zake yeye peke. Juu yeye ni projet ya Mungu. Sasa Mungu ndiye alipasha kuwa nampangia na vyote vyenye mwanadamu anapasha kuwa navyo. Giza anapasha ishi, giza anapasha panga vyote vyenye atafanya mwanadamu. Ndio maana mwanadamu Mungu akampangia kwanza kisha kumuumba. Ukisoma Mwanzo sura 2 mstari wa 8 mpaka 15, Genèse chapitre 2 verset 8 mpaka 15, utasikia Mungu yeye peke aseme akatengeneza jardin, akapanga jardin, bustani ya Edeni, akaipanda ako matunda, akachipusha, akaitilia mitoni ya bichwa biine vipite vikuwe na iarose. Halafu akaplase ndani mwanadamu, akampatia akuwe na elima na kuitunza. Donc Mungu alikuwa anataka njoo akuwe napangia mwanadamu gisi ya kukula, gisi atakuwa na ishi, chakula yatakuwa napata. Mungu alikuwa anataka ja kwa mpangia kushamba vitakuwa chakula vitakuwa Alitaka mwanadamu aishi pale na Mungu njo anamuhemeleaka, Mungu njo anamupangiaka donke vyote vyenye atakula. Njo maana ya ile neno gize alimutengenezea bustani. Ule ni Mungu mwenye alivipanga vile.
Mwanadamu donke hakuna chenye alipasha husika nacho yeye peke mu maisha yake, lakini kila kitu ni Mungu njo mwenye alipasha husika nacho. Mungu yeye peke akapanga bustani projet. Mimi nadhani watu mingi wenye wanaendelea wanatakaka nabo, au na majorite ya watu yote wanakuwa na reve ya kukuwa na parcelle ya bien, kwenye naweza tia na jardin za mzuri, kwenye kunaweza kuwa na piscine, kunaweza kuwa na mai. Mena Mungu alikuwa iko napangia mwanadamu vile vyote yeye peke. Mungu alikuwa iko nayo mumipango, iko na vipangia mwanadamu na kabitilia Adamu. Mwanadamu pia Mungu hakutaka ajihusishe na gisi yake ya kuvala. Mungu hakutaka vile. Mungu alikuwa anataka mwanadamu aishi na utukufu inamfunika, sivale mavazi ya kibinadamu. Doke Mungu hakutaka na siku moja mwanadamu hangaikake juu ya kuwaza kama atakuwa anavala nguo ya wapi, nguo ataitosha wapi. Mungu alikuwa hataki zile mipango za mwanadamu kujitafutia mavazi. Ndio maana unasikia mwanadamu kisha kufanya zambi, ukisoma Mwanzo sura 3 mstari wa 7, kisha kufanya zambi njo alikia jikuta kumbe akajiona iko buchi na akaanza sikia haya. Mwanaume na mwanamke bakaanza sikiana haya. Juni ni gloire ya Mungu likuwa imebatoka, chenye kinagarda ka Mungu muvi yako aendelee kusaidia ni gloire yake. Sasa ile gloire yake kuna kuwaka roho ya Mungu yenye nakuwa ndani yako. Alafu ile roho kama uko mtoto wa Mungu, ile roho njo yenye ndiko na fasilite vitu juu bikuwe mzuri zaidi. Mungu hakutaka mwanadamu ajitawale, juu sa mwanadamu anajitawala njo anaenda ishi maisha moya yenye haiko na eleweka, maisha yenye haieleweke. Ukisoma neno la Mungu inasema kama Mungu alipangia mwanadamu bustani. Mwanadamu alikuwa hayuwe vya kuuza manguo hangaike na vile, na alikuwa anajionaka hakukuwa buchi kabisa, alikuwa anajiona haiko uchi. Mwanadamu Mungu alikuwa mpangia kila kitu kinakuwa na kuwa mzuri. Mwanadamu Mungu alimpangia kuzala bila Mungu alikuwa alipangia mwanamke kuzala bila uchungu. Mungu alikuwa amepangia mwanaume kukula bila kutoka jasho. Mungu ndio yule alikuwa amepanga mwanadamu, amepangia mwanadamu juu ilikuwa projet yake. Sasa wakati mwanadamu amefanya dhambi, vile vyote vikatokea. Lakini pia mprojet za Mungu alikuwa akupangiaka mwanadamu kukufa. Alikuwa anataka mwanadamu aishi kudunia milele, mprojet zake wakati iko na muumba. Alikuwa anataka mwanadamu aishi milele, njoo ilikuwa projet yake. Lakini sasa mwanadamu akakuya kosea. Ingelikuwa Mungu alikuwa anataka mwanadamu akufe, hangelimukataza kukula kumti ya kujua mema na mabaya. Alimwambia ile mti usiikulake yako, juu kaikula yako utakufaka. Kufa utakufa. Maana yake Mungu alikuwa hataki mwanadamu akufe, na akaanza muavertir mbele ya wakati. Mwanadamu ni projet ya Mungu yenye alikuwa anataka ibakie na iko pale milele, asisufri rake, asikufake, asitese kake juu ya kula, asitese kake juu ya kuvala. Vile yote vilikuwa mipango ya mwanadamu. Lakini kisha mwanadamu kufanya dhambi, kisha mwanadamu kudanganyiwa na shetani na akaitika, maisha yake njo ikakuya ingia muhatari. Na munyakati za zamani mwanzo, kisha mwanadamu kufukuziwa muedeni, hawakukuwa naishi miaka saba wenye tunaanza ishi hizi siku, mwa miaka 100 we na mingi hawabufikishake ndani. Ukisoma mtu wa kwanza Adamu kuishi miaka yake, ukisoma Mwanzo sura 5 mstari wa 5, pale utasikia Adamu aliishi miaka 913, 930. Donc alikuwa iko naenda gusa mukarne 10. Aliishi karne 9, halafu akatafuta gia na kukarne ya 10. Adamu aliishi zile miaka ava kufe. Ile sura 5 yote ukisoma utasikia hakuna mwenye aliishi chini ya miaka 100. Haiko kwa ile nafasi, bote waliishi miaka za mingi. Halafu ukisoma mwanadamu wakati anaendelea fanya dhambi sawa sawa na gisi dhambi ilituma nafukuziwa muedeni na aanze teseka juu ya kupata manguo, juu ya kupata chakula. Wakati aliendelea fanya dhambi tena baada ya kufukuziwa muedeni,
Mungu ukisoma ndani ya Mwanzo sura 6 mstari wa 3, Genese 6 verset 3, Mungu pala akasema nono, mwanadamu juu ya dhambi zake roho yangu haitaendelea shindana naye muda mrefu siku zote milele. Akasema sasa nitashusha miaka yake, itakuwa miaka 120 saa 20 njo ataanza zeka. Akatosha watu ku 10 siècle walikuwa naenda kanyanga ndani, akabashusha mpaka ku siècle 2, siècle ya kwanza, alafu kuya pili usiyivukishake kama unafika mu 20. Lakini kilifanya vile vyote ni zambi. Projet ya Mungu kwa mwanadamu iliendelea haribika juu ya zambi. Donc zambi ni ya mubaya mbele ya Mungu. Zambi ni ya mubaya mbele ya Mungu, inaletaka problem. Asa mpaka leo mwanadamu anaishi maisha ya kuhangaika. Wanadamu chini ya jua wanaishi maisha yenye haieleweke. Wanadamu, Mungu alisema mwanaume atakula kwa uchungu. Maisha ilipasha kuwa fasile ukula bila kuteseka. Mwanaume anaanza kuteseka, halafu mwanamke anaanza zala kwa uchungu. Oro mu projet ya Mungu vile habikukuwa kame juu ya zambi, vile vyote vikatokea. Mpaka leo wanadamu wote wanateseka na kuhangaika, kila umwani kubaki kuna panda, mwingine kushuka, mwingine kuelekea wapi, kujiuliza watakula lakini na kukufa pia. Juu wakati Mungu anafika muzaburi, alifika wakati akashusha, kadili zambi ziliendelea, miaka ya mwanadamu ilitoka ku 20 akaishusha 10 kaingia ku 80 nako akaishusha ku 70. C'est pourquoi aujourd'hui unaanza ona tena batu baishaanza zeeka mu 60. Kwanza ona mtu yuko na 60 aisha kuwa mzee wa kuzeeka kabisa. Koze ya vile vyote ni kimoya tu, ni zambi. Ni zambi njo koze ya kabambi. Lakini Mungu malgre vile vyote projet yake ya kusema mwanadamu aishi milele hakuiachia pale, malgre ke shetani aliharibisha akadanganya mwanadamu akaingia mzambi. Mungu ile projet hakuikatia pale, aliendelea iwaza hako na akaipanga, akataka ipange sasa mzuri de faso na isipatake shida tena. Njo ile projet alitaka mwanadamu aishi milele. Asa ukisoma Yohana sura 3 mstari wa 16, Jean 3:16, neno la Mungu pale nasema hivi, aseme kwa maana jinsi gani Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila naye mwamini asipotee bali apate uzima wa milele. Donc projet ya Mungu kwa mwanadamu kuishi milele aliendelesha. Mungu hakufurahia kuona ile shite ya mwanadamu yenye aliingia ndani ya kuanza kuzeeka na kuwa mtu wa kufa na kuwa mtu wa kuteseka. Ndio maana nyuma akapanga ile projet ataifanyaka wakati aliipanga mumbingu, njo balikalaka wakasema nani mwe tutatuma juu aende okoa mwanadamu kwa ile majanga yenye limupataka. Halafu mbinguni kimya ikatawala, lakini Yesu akaonekana. Wakati kabla alikuwa hajapata jina la Yesu na angali neno, akaitika, ndio akashuka akavala mwili. Mungu akaitika kutoa Yesu Kristo ambaye ni neno yenye alitumiaka kuumba vitu vyote na kuumba ule mwanadamu. Akashuka ili watafute processes ya kuokoa mwanadamu, warudishe na projet kwenye likuwaka, ile projet irudie munjia yayo. Asa kondisio yenye iko leo alitia ni ya kuamini ule mwenye alitowaka ambaye ni Yesu Kristo. Unamwamini juu ukuyepata ile uzima wa milele. Ukuyepata uzima wa milele ni kuamini ule Yesu Kristo. Juu tutoke hizi laana zetu tulipata za kuishi miaka wa kipindi kifupi. Wa kuishi miaka kipindi kifupi, juu normalema mbele ya Mungu miaka zenye mwanadamu anaishi, hata kama ungeishi miaka 1000 ni kamuda ka kidogo sana kulingana yule Mungu. Zinasema mu Petro wa pili sura yake ya 3 nadhani ukiingia kwa mstari wa 8 kwa shuka na kukenda, kunasema kama miaka 1000 mbele ya Mungu ni sawasawa na siku moja. Halafu muzaburi ya 90 Moize yeye akasema kama miaka
ya mwanadamu miaka 1000 iko sawa veye moya kesha moya ya busiku mbele ya Mungu, juu hakufe hashanjake na haende fasi. Donc mwanadamu miaka yonaishi ni ya kidogo sana. Sasa Mungu yeye alikuya akataka atoshe njo limite ya kuishi, akataka njo watu waishi milele. Projet aliisogeza mbele tena, na mpaka leo sasa bako na rekrite watu, bako na ita banadamu warudilie Mungu, waamini Yesu ili wapate ile uzima wa milele. Yesu alikuwa naishi mbinguni, hakukuwa na shida, lakini chenye kilimuleta kudunia mpaka kavala mwili ya batu ni juu tu apane uzima wa milele kubale wenye bataitika. Ni juu ile maisha ya mzuri yenye iko fasile baipane kubale wenye batakubali tena kurudilia Mungu. Njo maana Yesu ye peke wakati alikuwa kudunia alisema neno. Ukisoma ndani ya Yohana sura 5 mstari wa 24 mpaka 25, Jean chapitre 5 verset 24 mpaka 25, taisoma inasema hivi: amini amini, Yesu ule iko nasema, amini amini nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka au aliyenituma yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Amini amini nawaambia, saa inakuja na saa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. Halafu tukamate mstari pia wa 28 mpaka 19, inasema hivi: msistaajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Donc Yesu yeye peke njo atafufula bale benye balimwamini, njo mwenye atakuya fufula batu. Njo maana kuna watu wengine benye unasikiaka haamini Yesu, anamukatala, anasema vya anajisikia kuyeye. Nikwambia neno moya ndugu yangu, Yesu ye peke njo akufufula bale benye baliamini Mungu, bale benye balitumikia Mungu. Ni yeye, sauti yake ye peke njo atasimama na kuita kumawingu kwa ile siku wakati atakuya juu bafufuke. Sasa usikatale kuamini Yesu, mwamini. Juko watu wengine unasikia bako nasema aseno vile ni vya bongo na vya Biblia ni kitabu cha bazungu abikuwake. Sasa mimi ningekushauria ndugu yangu neno moya, uamini Yesu juu hautakufa kitu. Umwamini na uamini vyote vyenye vinaandikwa kama ni vya kweli umfuate. Kwa msaa akikuya kwa ile siku, sawa, uende na we. Kama hakuye, sawa, ubakie gizi huku. Lakini ni ole sana kuyua kama vya Yesu ni vya bongo, halafu ile siku vitokee iwe ni vya kweli na ulibikatala maisha yote, oro muda itakuishaisha. L'essentiel ya maana sana ni kubikubali kwanza, pe importe vye vinaweza tokea, ni kubikubali kwanza, juu hautakufa kitu. Lakini saa inakuja yenye wote wako makaburi watasikia sauti ya Yesu, atabafufula. Na usiwaze kwa akili za kibinadamu, juko watu wanawaza selo akili za kibinadamu, no. Aseme vile vyote ni vyatangia zamani, mbone walikuwa na visemaka, tunaona deja 2000, alors que ukiangalia makalikile huko miaka zingine zilipita afa waanze konte kuanzia ku mpaka ku 2000. Usijiulize sana ile maneno ndugu yangu, paske mbele ya Mungu ile muda yote atikwe ni 50,000 ishapita, ni ya kidogo sana. Juu ni ya mingi kuwe mwenye uko na hesabia, mingi kuwe mwenye uko na zeeka, uko naenda kufa. Lakini mbele ya Mungu mwenye naishi milele, mwenye habadilikake, kale kamuda ni kamufupi sana, pe importe kama kanaweza kuwa kamiaka gani. Juu hakukuwake hesabu ya miaka inaweza kuwa ya mrefu kushinda muda ya milele, ila hayo haikuwake. Lakini saha inakuja, projet ya Mungu ya kufufula batu, ya kutaka baishi milele, wapate uzima wa milele inaendelea. Et c'est pourquoi kupitia nabii Isaya, ukisoma neno la Mungu nasema hivi, Isaya
sura 65 mstari wa 17, Esaïe 65 verset 17. Halafu kisoma na Ufunuo 21 a 4, donc Apocalypse 21 a 4, zile nafasi zinaonesha kama Mungu iko na prepare kuumba yengine mbingu mpya. Mungu iko na prepare kuumba yengine dunia ya mpya kwenye bale watakatifu, bale wenye balitembea na Mungu, bale balitumika na Mungu, bale wenye baliamini Yesu, kwenye bataishi milele bila kukufa, kwenye bataishi bila kuteseka, kwenye bataishi bila tena kujiuliza aseme tutapata manguo tutakula nifasi iko na prepare kwenye bataishi ni mbingu mpya, dunia mpya. Na anasema mzuri kwa zile nafasi kama juu ya raha yenye takuwaka, juu ya furaha yenye takuwaka, mambo ya zamani haitaingiaka tena mwakili, haitarudia mwakili ya batoto ya Mungu wenye batakuwa banaishi ile wakati. Sasa jitahidi sana ndugu yangu, usikosake kwa ile nafasi, jitenge na dhambi, amini Yesu Kristo. Na setfasi kwa ile wakati hakuna vya kudanganyiwa sawa gisi Adamu na Eva walidanganyiwaka. Vile vitakuwa vilishamaliza pita, hakuna mwenye atadanganyiwaka tena. Vile unaweza vipata wapi? Mathayo 15 mstari wa 41, donc Matthieu 25 verset 41. Ufunuo 12 mstari wa 10, donc Apocalypse chapitre 20 verset 10. Halafu tena Ufunuo sura yake ya 11 mstari wa 8. Zile nafasi zinasema hivi zote pamoja kiujumla. Zinasema kama kwa ile siku shetani atatupiwa ndani ya moto. Shetani atatupiwa ndani ya moto wa milele, yeye na malaika zake bote wenye baishaitwa mapepo, baishaitwa mademo pour le moment, bote watatupiwa mumoto. Cette fois-ci hata tokaka kwenda kudanganya tena batoto ya Mungu, jo atakuwa iko na bakia kumoto milele, iko na teseka. Ile nafasi inasema kama na bote wenye balikatala amini, bote balitembea mu maovu, bote pamoja, bale wenye batafufuliwa, wenye batakutiwa bangali hai, bote bataingia kwa ile moto yenye itakuwa itarishiwa shetani na malaika zake, na kule ndio batabakia bako nateseka milele, bako nalia, bako na sufrire, batabakia bako nalia kule na bako nateseka milele na milele. Sasa njo vile vitu vinapangiwa, batateseka kule wakati watakatifu abo bako na juire maisha wanafurahi. Wakati watakatifu abo habatakuwa naomba tena kwa imani kwa ile wakati. Maandiko nasema kama ile wakati tutaishi na Mungu kwa kumtazama, haiko tena kwa imani, haiko tena kuomba kutafutisha njia ya gisi unaweza muona, lakini ile wakati tutaishi naye, tutamuona, tutakula naye, hatutakufaka. Yesu akasema kama Yesu alisema kama wanadamu nao watakuwa sawa na malaika, wote watakuwa sawa kwa ile wakati. Njo vile proje ya Mungu iko juu ya mwanadamu chini ya jua. Kama unaishi yua kama kuwa proje yenye Mungu iko nayo juu yako chini ya jua.